Ang challenge natin ngayon ay Tower Cup Challenge, okay? Okay! Bali, group ni Aika sa group ni Chris, okay? Ang mananalo ng grupo ay magkakaroon ng 2,000 pesos. Ang talo, 500. Oh, start na tayo. In 3, 2, 1, go! Kailangan patayo muna ha. Yan. Pag napatayo, taas kamay, bibilang ng 3 seconds. 3, 2, 1, go! Balik mo, balik mo. Go, appear. Habol, habol Chris. Dahan-dahan Chris, dahan-dahan Chris. Dahan-dahan. 3, 2, 1, go! Appear, 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 appear. Go! Tumba, natumba. Balik, 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 balik. Kailangan hindi matutumba ha. Kailangan hindi matutumba. Yan, nanginginig na si Maika. Ha, habol, habol, habol. Go, Maika. Go, Nala. 3, 2, 1, go! Ay, ulit, ulit, ulit. Ayos, ayos, Maika. Ayusin mo, Maika. Habol. Wag manginig, wag manginig, wag manginig. Wag manginig, wag manginig, wag manginig. Nanginginig. 3, 2, 1, go! Nanginginig, nanginginig. Nanginginig. Maika, nanginginig. Nanginginig. Yan, nanginginig si Ron Jay. Habol, Maika. Haba pa, haba pa. Okay. Go, go, go. Nanginginig din si Ron Jay. Nanginginig din si Ron Jay. Ayan, nanginginig. Nanginginig din, nanginginig. Nanginginig. Ayan. Habol, Maika, habol. Habol, Maika, habol. Habol. Huwag yung tunan yung labas. Yan, 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 yan. Dali, dalawa na lang. Dalawa na lang, dalawa na lang. Dalawa na lang. Dalawa, habol. Habol, habol. Habol. Yan, nanginginig. Ayan, nalaglag dalawa. Dali. Focus, focus. Focus, focus. Yan, yan, ayan. Oh, yan. Ayan, labanan ng panginginig yan. Labanan ng panginginig. Ayan, ayan na. Nanginginig. Ayan. Ayusin, ayusin. Ayusin. Yan. Okay, dalawa na lang. Ayan. Ayan, ayan, ayan. 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 Haba. Nalaglag ulit. Nalaglag ulit. Habol. Habol, Maika. Habol, ang haba pa. Nalaglag ka naman. Yan, 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 yan. Yan, habol, Maika, habol. Ang haba pa. Nalaglag, nalaglag. Dali. Dali. Focus lang, huwag mo tingnan yung kalaban mo. Focus lang, focus, focus. Focus, yan. Nanginginig din yung kalaban mo eh. Focus, focus, focus lang, focus. Focus. Focus, focus. Hoy, mga nakagrupo, urong, urong kayo, urong, 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 urong. Urong kayo, urong. Ayan. Nanginginig na naman, ala. Nalaglag na naman. Ayan. Dahan-dahan, Maika. 10,000 hours later. Ibang kagrupo, urong, urong, urong. Yan, ayun na. Nanginginig, ayan, 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 ayan. Ayan, nanginginig. Nanginginig din, ayan. Uy, Maika, ano, nangyari na. Yan. Nanginginig, nanginginig, nanginginig. Nanginginig, nanginginig, nanginginig. Yan. Habol, Maika, habol, habol, habol. Dahan-dahan lang, focus. Focus, 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 focus. Focus. Focus lang, focus. Yan, pwedeng dalawang kamay gamitin, dalawang kamay. Pwedeng dalawang kamay. Yan, oh. Go, ayan. Hingang malalim. Yan, hingang malalim, ayan. Ayan. Yan, yan, yan. Yan, isa na lang, Maika. Nalaglag na naman. Ayan. Ayan, isa na lang. 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 Isa na lang.
Go, Micah, habol. Habol, haba pa. Habol. 3, 2, 1, go. Okay lang, okay lang, okay lang. Goods, goods, goods. Goods, goods, goods. Go, 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 go. Okay, kaya mo yan, Micah, habol. Kaya yan, kaya, kaya. Yan, ge, ge. Ge, habol. Hinga lang malalim. Yan, lalaglag yung kay Jeno. Kamay mo kasi nanginginig. Yan, nanginginig din si Jeno. Ayan. Dali, habol. Ang haba pa. Yan, nanginginig din si Jeno. Ayan. Yan. Habol, nanginginig si Jeno. Nanginginig. Nanginginig. Isa na lang. Sana lang, oh. Habol. Habol. Bagot tumingin sa kalaban mo. Tumingin ka sa ano mo. Bagot. Tumingin ka sa ano mo. Tumingin ka sa ano mo. Focus ka. Yan. Yan, isa na lang. Isa na lang, Micah. Dahan-dahan. Yan. Go. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Yan. Yan na. Yan. 3, 2, 1, go. Dali, lagay mo. Balik mo. Balik mo. Aper. Oh, go. Yan na. Manginig ka. Habol. Hoy, dalawa na sa ilalim. Dalawa. Ipilugin mo yung... Yan. Nanginginig si Jeno. Nanginginig. Ayan, nanginginig. Nanginginig. Yan. 1, 2, 3, go. Ay, nakakahabol pa yung kabila. Ayan, Jeno, go. Nanginginig. 3. Taas kamay. Makakahabol pa yung kabila. Go, Kai. Taas kamay. 3. Ay, wala. Nalaglag. 3, 2, 1, go. Go. Aper. Ano, isa na lang, oh. Dalawa. Sino last? Si Ken. Si Louie. Habol. Team ano, Kai. Habulin mo, Kai. Habol. Oh, taas kamay. 3, 2, 1, go. Dali. Go. Ayusin mo. Go. Aper. Dalawang kami dyan. Go. Yan. Nanginginig. Hoy, yung mga grupo, punta sa likod. 3, 2, 1, go! Habol, Elaine. 3, 2, 1, go! Ay! Sakto. Go. Aper. Oh, last one. Habol. Yan, nanginginig si Louie. Louie, makinig ka lang. 3, 2, 1. Panalo si kabila 10 Chris, ayan, oh. Talo 500, oh. Bye-bye.